Yung mga meal, mag-skincare tayo guys. Skincare routine in the morning. So, magamit tao 5-in-1. Hamisan 5-in-1. So, mag-una tao toner. Mag-toner ta dahil. This is the toner of Hamisan Glass Skin Toner. Toner tadaan guys. Ay hatamag sabon. Toner. Magsabon na ta guys. Atong glass skin soap. Hamisan Glass Skin Soap and Hamisan Moisturizer Soap, guys. So, maguna tao Glass Skin Soap. Ano na to ang Glass Skin Soap? Muna siya ang 5-in-1. Muna ang Glass Skin Soap. Glass Skin Soap and then Moisturizer Soap. Moisturizer Soap. Ingat ka ng Moisturizer Soap guys. Medyo wala na ako no, mahindog na yun no. Na mo yung tissue, pag kumana yung sabon, tissue lang inyong ipahid mga mini. So ako kinahot akong tissue, panyo lang sa akong ipahid. So after na to magsabon guys, mag-toner, muna siya hindo na itong now. Mag-proceed ta sa serum. Butangan nila to siya og serum. Naligo mig hapon og dagat pero wala ko na sunburn. Wala ko na sunburn ay. Ulit kayo ang Hamisan ay. Wala ko na expect nga. Ngani ka nice ang Hamisan. After na itong magbutang og serum, magbutang din ito og Elite Sunscreen. Elite Sunscreen. Kaning isa kay nga ni dugay kay mahurot mga mi. Kaya nga ni 50 ml full coverage and with SPF 40. Yan. With SPF 40. After ana, butangan pa jud nato og day cream. Yan.
Butang tag day cream guys, gamay. That's all. Thank you for watching.